Obrapem, Odom, Gidiemu, Ahutiem, Bata Kenkai, Bata Akenkai futu ene nkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ meba. Ɛma wo mu adoma kyɛdeɛ a wɔnam enkom hye ene mpanyimfo sa a wɔde gu soɔ no so enye kwa. Yenmu na bɔmmɔden, yenmu na keka wo ho, na wo nkɔsoɔ adaadi ade nyinaa mu. Ma w'ani emmra wo ho ene nkyerɛkyerɛ no so na trem efiri sɛ woyɛ saa wobɛgye wo ni ofie, woyɛ saa wobɛgye wo ni watiefo nkwa. Amen. Woyɛ saa wobɛgye wo ni watiefo nkwa. Praise the Lord. Eyo nyame asɛm. Ɛma wo bi mu wa branti a woyɛ ketekete koraa. Nemom ye enhweso pa efama agidifo, enhweso pa fama agidifo. Bo humodin wo Kristo som ma ensa empanifo di gu so no said ye beya odi betima ye adwuma papa enti bo humodin na ensa ye di gu so na anye den anye kwa. Amen. Amen. Kristo sum eya ade a ode wo ho be hyemu a esese wutimi ye adwuma papa. Adwuma papa. Enti Paul tu ni yonku Timothy efo. Enei Timothy oni hobiem. Enti efotuo ne ba ma menew a yete asesese se Kristofo. Enti se afutu kron a na ekoma Timothy no sese ekoma menew. Because Timothy abon homodin awie na dwuma pa no okọ. Enti aka me ne unti sei sa asem na beye nhwesode e de ama wo. Ena asa beye nhwesode ama me nso. Enti modin mo be na yensu ye bo. Ebetima ye nhweso papa ama ejidifo a wo nso aka. Wonu a enne wo nso tie me ne wo. Wonu a enne womo so edi won ho abebata Kristo hu yi edi example ene ye set di amawo. Timothy wasi bata kenkai ene Kristo fu yitimi kenkai nyame asem akwadro eni ha. He say telephone kura ba wiase no na he say chese abragidi fo kura ase obane fo no na ni atie o. De bia wade esiso a wonya etimdi wie Kristofo he laptop ba so yi obi tim de laptop to ne sere so ti se ne ba wo je no ye kan say o feed no de bia laptop we da ne sere so sei ko ti tremu a laptop da ne sere so wo ti basi mu da ne sere so wo ti alupre mu da ne sere so ni nyina ne se pipre chese woni adaje kora wo betim dia bie bible ama na dua ko nyame asem so because enoma e wo laptop so enoma e wo computer so enoma ye dia begu telephone so nti de woni laptop a okuta telephone te se laptop nti da bia pipre nti nani ade biara e wo telephone so na ehwe. Na Paul say bata akinkai se wodi telephone ebe ya dia da bia wo hwe no. Paul say bata akinkai na for telephone ye den to ba bi kura. Bata akinkai hu kosi se meba wo nkyai. Megba no meba beto se ampara wo ye obi a wo kinkai nyame asem. Ene Kristofo ye nsua Bible nti amanyankopon ho nkronkron ankati emu a ekanya ye ne sa brase because more na wo kai Bible no na wonyankopon ho nkronkron so ye dey ekanya o na nsempa no e ba na ye den hye woden
na nneɛma wonni mu nyinaa na Nyankopɔn asɛm ɔkaakae ama wanya ho nimdeɛ na wanya ho suahunu na wo nso watimi de atu obi fo enti wɔse sɛ Timothy sɛ wotimi yɛ yɛn na wo bata kenkai na wotimi tofo na wotimi hunu nkyerɛkyerɛ papa wɔn na etie wɔn nyinara no Awurade nam wo so bɛgye wo mu nyinaa nkwa amen obiara wo tie wo Timothy wo nkyerɛkyerɛ a wo kyerɛkyerɛ wo futu a wo de ma wɔn enhwɛ so pa wo da na di kyerɛ wɔn eni wo nyame asɛm a wo di pia wo ni nti no ebema wo biara wo tie wo Timothy no Awurade nam adom so ebɛgye wo ni watiefoɔ nkwa amen etiefoɔ wo na etie wo mu nyinaa benya nkwagye ene hwe nyame asɛm na yadane no ama sese Kristofo bebree eni bre de menyame asɛm Bible akenkai ene wɔn mo etimi fa Bible kenkai pa ye kakra bi akwadro because telephone aba besi sebi bia telephone laptop computer ena den biem iPad amen so the Satan dia be wiase we nyina nipa bedwin se bi eye ni bie eye de telephone no ba ye na ye eboa ma communication etimi kɔ ba bia nanso no aye nipa bebre nyame this time because a nipa dosa de no esne Bible eyi onyame asɛm se de na nke bi no etimi bɔ wɔn ho modern kenkai Bible se telephone na be tu Bible na twene abe tu nasi abe pia telephone Bible no ho ama telephone mu ma be hye ho because wo page ko ahwa okɔ telephone so a obɔ sesi ayi aba enti Bible akenkai no adane agya ko hwɛ adane sini because movie ni nyinaa e wo telephone so enti wote ha agya ko wo Ghana no a o twa sini a me fan say ye ton no so wanya bi anhwe okɔ telephone so sesi ya sini na ye ton no a wo no wonya bi hwɛ no wo no so bɛhwɛ telephone so so said ya don't because bibi biara eya otumfo ye no kumasi de ono wo frɛ no ho otumfo ye ba ko pɛ woni Nyankopɔn enso ebi no afa saa de ne de ato ho so oyi tumfo o maami wu ya wo ya yi wo mu ankwa yi ni bi what telephone so obenya yi ni bi ahwɛ kyerɛ sɛ eyi ni yi nyina ye twa to telephone so oko Facebook obenya oko YouTube obenya bia kekeka ho bebre obenya ahwɛ enti woti ni fie no wo hwɛ ayie obi ayi a wo ye nanso Paul pese Timothy ani ba no ho se ma wani mra wo ho so e ka so obi ani aba no ho so a na kyese wo yi obi atam bia na dwene mu da ho a wo hwɛ bibi kwaya nkasa na obi ntimi mfa nsɛm a eye nsɛm hunu ene na ada asɛm bia nyɛ dai enne fɛ defe ne na ada no enti Timothy bata kenkai pa bo humodin na ye agidifo enhwɛ so ɛwɔ kasem abrabom odomu gidiem ena ahotiem amen ye ka ahotia ahotia ni obi a ode no ho asi ho yi ama Jesus Christ ama na brabo nyina timi se wono Jesus ahotie wate no ho afiri boni su biara ho ewiase no ma wonya no wom ewiase agudie wonya no wom ewiase afefede wonya no wom ewiase sikanibere wonya no wom ewiase mapei wonya no wom ewiase nsanum wonya no wom ewiase concert kro wonya no wom yenko disco onka ho
Yankwa yie onka ho. Enti bibi biara ni ho a wobenya no wom eye wiase de. Efiri se wode no ho asi ho se wo ho tiwni. Ho tiwni ni de wate no ho ye firi wiase ho. Timi ka se ho tiwni ahotie. Obi a wate no ho efiri bibi ho se wo be ye de wo ye no eso nyame ani. De wo ye no eye enhweso de pa. Shewradi animonyam. Ka se ho tiwni. Onye bibi e be hye wiase animonyam. Ye bo wiase no ma na se wiase din a ono ni din ka ho bi. Wiase fo nya no entwe no nkɔhye bibia. Nti obo ne bra se oho tiwni. Amen. Amen. Obi a wo dɛrade. Obi a ɔde no ho asi hɔ yie. Wo se empanyimfo a odi wanimu kai te se me Paul, te se Barnabas, te se Silas mo yensa ya di gu so wa sori fie bompa ye ma. Ema nkomhyefo a eka me ho so hye nkom to so no. Ema sa adoma kyede ne na hɔ kwa. Faye adwuma. Praise the Lord. Faye adwuma nkasa. Bo humodin. Bi am ka se Kristo so na ye modin mo. Ye ka se obi ye ebo modin wo bibi mu a na kyese obi a watu no ho asi hɔ e wa adwuma pa bim. Enu nti na kuma nyina da adwuma no so. Na dwen nyina wa adwuma no so. Na hofama nyina wa adwuma no so. Ne ye ka se nipa wo bɔ modin ankasa. Kyese wo mfa na adwuma ni agoro. Ne ka se wo bɔ no ho modin. Kyese ade a wo ye na dwen nyina wo so. Wo mfa ni agoro. Enti mpanyimfo a wode won se gu so ehiraw bompa ye mawo edi wo hye sa adwumadi ati se mu no emma sam mpanyimfo ne nsa na edi gu so no enye den na hokwa mehumra mfaso fi se wo hye nkom to so se Timothy awradi be yusu awradi de wo ye na adwuma enu nti sa nkom sensem na ye ka gu so no hwe na anye kwa. Because wa mo homode a wa hye wo ho nkom de na enso emmem. Nemom se wo bo homode gina de nkom hye no a ye hye fa wo ho ne ye nsa ye di gu so bo mpa ye hyira wo ni nyina no ni nyina betima bem na ye adwuma. Amen. Enu nti memmu ho se abomfia memmu ho se wo ye ketewa memmu ho se sebe wo ye nipa hunu bi keke. Ene Timothy no asansem pa we ni nkyere we ba ne nkyɛ no. Ese wawie na dwuma papa ngoko. Edie na me nso me ne wo ye. Ama ye nso binum betimi aka bibia eye nhweso de papa e de afa ye ho. Se ya brabo no nso betimi ase Timothy. O se batakenkai. Ye ka se batakenkai a kyese wo bia da biara. Nyankopon asem hia no nti. Nyankopon asem no da bia na dwini na ni nyina ye den e wo so. Inti wo didi a owie ya wafa ne Bible okenkai. Se woni bibi ya Bible en wode ye ne bibi ya. Woni adaje a yedidi nsekuro. Oni adaje a de kan obi ho asem. Oni adaje a wode din ewiase no mahunu bi achi. Na emom tem biara na dwen wo nyame asem so. Amen. Amen. Enti Timothy batakenkai ebra mini hoi kosi se meba na wuguso rekenkai ma wani mbre wo nyame adwumem na adwuma papa e wa ketua pa na se wutimi bɔ homoden na wutimi to watiefo no fu yi a obegye wo ni watiefo ni nyina nkwa wona tie wo daa no wo mu nyina be den benya nkwa. Amen. Erade domineo na obekɔ so nso adomineo. Ene Kristo som no aya de bi ho kakra na ni nyina ne se menne wo de ye bɛbɔ ye homoden
Yɛnhwɛ asɛm bi wɔ Timothy hɔ a 1 Timothy chapter 5 verse 20. 1 Timothy 5:20. Yɛhwɛ asɛm kakra bi nso wɔ hɔ. Wɔse wɔn a wɔyɛ bɔne no, yi wɔn atɛn, wɔn nyinaa nim, na wɔn a aka no nso asuro. Timothy kuro no a o, ɛna Paul kasa kyerɛ no. Asɔre na woda no, asɔre na wohwɛ so wɔ no. Sɛ obi yɛ bɔne a, hwɛ no wankata so. So obi yɛ bɔne a, hwɛ no wanka nhyɛ. Na mmom, yi n'atɛn ɛwɔ mu nyinaa nim. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn aka no nso bɛhwɛ na wɔn asuro. Sɛ me nso mekɔyɛ bi a, saa na yɛbɛpa me ho ntoma. Enti saa na ɛteɛ di a menkɔyɛ bɔne bi a ɛne obi anya me ho asɛm. Enti wɔsi yi wɔn atɛn menkata bɔne so. Ɛnɛ Kristo som na bɔne ayɛ mu ma yɛkatakata so yi o. Kristo som ɛnɛ agyigya. Bɔne nko ara na adɔrem. Bebree di nsɛm hunu nso yɛ mmɔ so yakata so. Enti ɛyɛ dɛ na obi yɛ bɔne na ɔwɔ asɔre mu a wasuro. Because the odi ka kɔyɛ bi yɛ anka. Na asomasi na ɔno nso kɔyɛ bi yɛ bɛka. Nti yakata so ne yɛde tia asɔre mu. Enti so obi twem pana koraa mpa yɛhu na yɛbu yɛ ne agu so. Obi bronsa yɛne tua paa sɛ asomasi te borɔno nso ha. Wɔyɛ Pentecost ni, wɔyɛ Assemblies ni, wɔyɛ Deeper Life ni, wɔyɛ CAC ni, wɔyɛ Methodist ni, enso bra wɔ bronsan obiara ni hɔ a wɔka. Ɔbra eduru kwasi ada na wɔdware abɛtena asɔre dɛm. Wɔsi Timothy wo de ahwɛ no anyɛ saa wo, enkata bɔne so. Deɛ wɔyɛ bɔne no kananim ewo be ebra wo mu nyina atwa ahyia. Na ama wɔn so aka wɔn kɔdɔ so wɔbɛyɛ bɔne no so ayɛ dɛ suro. Because yɛ kata bɔne so de a ɛne yɛ kwaku yɛ yanka. Na yɛ dɛ na kwadwo kɔyɛ de a obi bɛka. Ya kɔyɛ amoso. Ɛyɛ dɛ na kuya nso kɔyɛ a obi bɛbɔ so. Enti na kyɛ sɛ bɔne no ɛbɛkɔ so asɔre mu saa. Because yakata so. Na manfo ti asorim na bɔne nko a. Fra sorim kɔyɛ adwuma, ebi yɛ lawyers, ebi yɛ doctors, ebi yɛ nurses, bebree yɛ abortion doctor foɔ, ebi yɛ teacher foɔ omugu asorim, enso wɔn yɛ awenga, nkwada wɔn kyerɛ wadeɛ, na wɔn saa ne wɔn da. Enti saa bɔne ya ɛkɔ so a yɛn kanti obi etimi tena asorim yɛ de ɔpɛ bia. Ma asɔre mpanifo nso fuma manfo sika. Yɛ jinkrofo sika die. Obi wa asɔre na ofin so ɔbɔ ne ho mɔden kakra bi a no ate ne ho wakɔte na asɔre. Sɛ de ɛbɛyɛ ɔbɛyɛ dɛ obenya nkrofo daada wɔ. Wɔn nso anya wɔn sika agye adi. Na nsa watɔka wasifie. Ɔno nso abɛyɛ big man. Saa na ɛkɔ so wɔ wiase sese. Wɔ Kristo sum mu. Kristo sum. He say adane sebi edwadie krono ne basabasa ye na ekoso Kristo so mu. Ya he say obia mo ho wa because obia eye obia nso fin say normal. Asumasi ye na me na menye. Asumasi ye anka me na me koye beka. Ti na chese obia fa no ho adi no obia bɔ ne bra. Kristo so mu nte saa o. Paul si ye hwɛ ne nsua no. Si Paul abrabo e wode si esua. Ebi no wode titi Timothy. Ma Timothy nso bɛyɛ ɔhotiwni. Nti yɛn nso yɛ pɛsɛ yɛ bɔ yɛ din sa ahotiwfo a. Yɛn nso yɛn hwɛ de twerɛ kronkron ka. Sɛ de Paul utu Timothy fo no. Yɛn nso yɛtimi ahwɛ so abɔ saa bra ne bi. Na yɛn nso yɛtimi ayɛ ɔhotiwni te sɛ Timothy pɛpɛpɛ. Awurade Israel no wɔnom yɛ no wɔmo ayɛ. Na ma ya brabo a yɛbɔ
etimi aso n'ani. Yan jump nko verse 24 no. 1 Timothy chapter 5 verse 24. Yan to aso 21 on famra. Yewi ani ya jump wasi 24. No say midi wadanse Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo. Ene abofo a wayi won anim. Se hwe ye no mo eyie. Na wampre ho amu aten enso wanye bribi a eyenyiyimu so. Enyiyimu ene Kristo so mawurem. Asumesi na tebrofo enti yema no emeye presbytery. Mpanifo ni bi sori mu mpanifo emfa den kaye ho. Wo na tebrofo. Oba sori mu nso nkyei. Oba mu afi na onya boso miensa. Obi nso atena mu mfie num mfie nsia. Ya onyame na dum ewo no so. Enso ono de yemfa ne mpanifo ho. De wono wote brofo a wo ka brofo akese wa ba asori boso miensa na bra bokra entene. Enso yesi wo ya asori pani. Asori mu nyiyimu na this time ewura Kristo somu. Asumesi na ewoska on etimi bo asori nti yema ne meye elder. Enso ebia wo ye lawyer a wo ji adamude edane wo bia samwani ema de wo di bim ekodi fo sika waji nti wo ji adamude edane asamwani wo ji adamude wo ye lawyer na ni sika wo wonti wotimi bo asole ne kakra nti enne Kristo som ye de nyiyimu aba we de wo lawyer wote borofo ni sansu wo bibi kakra bi kakra wo ni nsem nti ye mani ya asole pani a obebo asori nti ni yiyim na sabi ahiafo no a Onyankopɔn adom ankasa wo nso no ye yi wo masi nkyai nti ese asori no adane honam. Ti Paul se mo de honhom ahyase afi mo de honam riwie. Asori aye nyiyimu nti ese honam ye di wie osom no. Asori ni nyina dane honam sese. Na ye de kwa wieye ama Yesu Kristo e de aba. Honhom a eye hon kronkron e de ne hyase efri Peter no mo so. Efri Paul mo so. Free Timothy mo so. Ede ba no sese sa won kronkron ahoden no ye ye fra sorry sorry adane honam nko a because ya ye nipa mu nyiyimu nipa ni mu animu hwehwe smesi de o ya de o oni otimi tua bo asori ye bo afori a wono nko a ebi ya otimi tua ska kese sei de nyame adom so wono so no ne so ne kakra wo no na ebi kro pagya ni nyina ba but woni bienti ono de ya nhwe ni mu to no timi bo afode e so no a ebi a ne mpanafo ba miensa no ne de na koya sori pani bi kro awaware mienu nso yesi wo ya sori pani na bone adukura sori Kristo beba oso oba na obeyi ni de afrim na odim ne de enso. Yenhwe verse 24 no. Wosi nipa binum bone eda di wo nanim. Edi wo mu kwa atemwom. Ena binum nso de enso di wo nachi. Sara na nwumapa enso da di ansa na de sono no entumi ehinta. Ebinum bone Bible say edi wanim edi atwi wo mu se wirerere edi wo mu ko sha temu ena ebi mo de enso enya na adi but edi won achi na no so pia won se de obi pia trogo ebi di animu na ebi di akire no on se trogo no odi obi achi o because the odi animu no trogo no hye
esi n'akyi ɛna wɔpia kɔ enti trɔg no di n'akyi bɔne no na som ne di w'akyi reba ɛna deɛ ɔno nso epia trɔg no nso boa deɛ odi anim no Bible sɛ ɔno nso no bɔne no edi n'akyi ne nya naabi enti nipa ne bebree bɔne edi w'anim kae ɛna bebree nso bɔne aka akyi ɛno nso di w'akyi ɛno nso de wɔn kɔ atemu mu saa na Bible sɛ adeɛ biara a yɛyɛ no ntumi hinta da sɛnea ti bi yɛbɛda adi yɛbɛpa ho ntoma nti ɛnɛ hwɛ atɔ adiifo no bebree wɔn ho ntoma na ɛpa maako ɛwɔ hɔ a na wɔyi asɛm aba wagye n'anim gu aseɛ potɔɔ ɛwɔ hɔ a na wɔyi nso de aba na nso agye n'anim gu aseɛ potɔɔ bɔne nipa yi a yɛde asuma no nyinaa Bible sɛ yɛbɛpa ho ntoma ma ne nyinaa da adi ama nipa ehu nipa yɛ bɔne a yɛyɛ no kokoa mu na ɛno akyi no asɛ pia de akɔhyɛ atemmuo mu a atemmuo mu nso yɛnya no yie na me ne wo deɛ Awurade nyɛ yɛ adom sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ayɛ deɛ tene na sɔ Awurade ani na yɛtumi atwam afiri wɔwom akɔdaa nkwam yɛni deɛ Awurade deɛ hyira me ne wo sɛ yɛntumi ɛnyɛ deɛ tene daa na bɔne deɛ ɛde nipa rekɔ wɔwom yɛbɛtoa yɛ asɛm no so ɛnɛ Timoteo a na yɛde korɔ